Hoy, mi sagrado peregrinar Today, my sacred pilgrimage ha sido visitar algunos lugares en el mundo has been to visit some places in the world que necesitan de la intervención divina. that need divine intervention. Y esto una vez más ha sido posible, queridos hijos, And this has been possible once again, dear children, por la oración de todos ustedes y de los que me escuchan en este momento. through the prayer of all of you and of those who are listening to me at this moment, De todos los corazones que se unen al fuego del amor de mi corazón. of all the hearts that unite with the fire of love of my heart, Y que en esta hora tan preocupante del planeta, and that this hour that worries so much on the planet, las almas suplican a Dios para que Él derrame su gracia y su misericordia. souls supplicate to God so that He may pour out His grace and mercy, Su paz y toda su redención. His peace and all His redemption. Hoy vengo aquí para contarles esto, Today I come here to tell you this, porque una vez más les vuelvo a decir, hijos míos, because I tell you once again, my children, que la oración del corazón será lo que convertirá y salvará al mundo. that the prayer of the heart will be that which will convert and save the world. Evitará las guerras y los desastres. It will prevent wars and disasters. La oración evitará las epidemias, Prayer will prevent epidemics, los conflictos y los desplazamientos de los seres humanos. conflicts and displacement of human beings. La oración del corazón siempre equilibrará el eje de la tierra The prayer of the heart will always balance the axis of the earth y proporcionará para todos mis hijos el estado de gracia que todos necesitan en esta hora, and will provide to all my children the state of grace that all need at this hour, para aprender a atravesar el fin de estos tiempos. to learn how to go through the end of these times. Hoy vengo a hablarles nuevamente de la importancia de la oración del corazón, Today I come to speak to you once again about the importance of the prayer of the heart, para que puedan sentir la oración en lo más profundo de la esencia, so that you may feel prayer in the innermost depths of the essence, para que cada nueva oración sea una oportunidad de comunicarse con Dios so that each new prayer may be an opportunity of communicating with God y abrir las puertas de los cielos and opening the doors of heaven en toda la humanidad, in all of y humanity, así cerrar las puertas inciertas que existen en muchos lugares del mundo, and thus close the uncertain doors that exist in many places of the world. como su madre, As your mother, como la Madre Celestial. as the celestial mother, Nunca, pero nunca me cansaré de repetirles esto, I will never, but never get tired of repeating this to you, porque ustedes, por sus propios ojos, verán lo que les digo because you, with your own eyes, will see that which I'm telling you, y podrán percibir, hijos míos, and you'll be able to perceive, my children, la diferencia de un alma que ora y la diferencia de un alma que no ora. the difference of a soul that prays and the difference of a soul that does not pray. Y este ejercicio es algo más que religioso o espiritual. And this exercise is something that is more than religious or spiritual. El propio Padre Eterno The eternal Father Himself fue el primero que oró en este universo was the first one who prayed in this universe a través de su Verbo. through His Word, Y su Verbo se hizo carne a través de Cristo. and His Word became a flesh through Christ. Si observan esta frase que les digo, If you observe this phrase that I'm telling you, ustedes comprenderán el poder de la oración, you will understand the power of prayer, un poder de concreción y de manifestación suprema a supreme power of concretion and manifestation. en los planos internos. Es donde todos pueden estar unidos a través de la oración, On the inner planes, it is where everyone can be united through prayer, a pesar de las distancias, de los acontecimientos o de las situaciones. despite the distances, events, or situations. A cada día que pase, los eventos de este mundo Each day that passes, the events of this world los llevará a vivir la oración del corazón con más contundencia y responsabilidad. will lead you to live the prayer of the heart more forcefully and responsibility.
Y hoy, delante de todo lo que sucede en la humanidad, yo les pregunto, And today, before everything that happens in humanity, I ask you, con todo el amor materno de mi corazón, with all the maternal love of my heart, ¿cómo está su participación en las oraciones de todos los días? how is your participation in the prayers of every day, En las oraciones in the prayers que la jerarquía divina ha pedido that the divine hierarchy has asked en todos los días de la semana, all the days of the week, por todas las causas del mundo, for all the causes of the world, por todas las situaciones que se presentan y se precipitan a cada día más, for all the situations that are presented and precipitate each day more. en verdad les digo, mis amados hijos, In truth, I tell you, my beloved children, que para Dios no importa si están trabajando that for God it does not matter if you are working o están bajo otra situación, or if you are under any other su situation. pensamiento y sobre todo su corazón puede estar en oración. Your thought and especially your hearts can be in prayer, A veces más allá de pronunciar palabras. sometimes beyond pronouncing words. Es en este ciclo It is in this cycle que sus conciencias deben estar en un estado orante permanente, that your consciousnesses must be in a permanent prayerful state, así como muchos más deberán estar delante del santísimo cuerpo eucarístico de mi Hijo, as well as many more should be before the most holy Eucharistic body of my Son. porque sin esos dos ejercicios, mis amados hijos, no, Because without these two exercises, my beloved children, disculpen decirles esto, I'm sorry for telling you this, pero no conseguirán sobrevivir, you will not manage to survive, porque las energías de este mundo because the energies of this world no solo comprometen a las naciones y a los pueblos, do not only compromise nations and peoples, sino coloca a las almas en grandes abismos desconocidos but rather they place souls in great unknown abysses e impenetrables para la propia jerarquía divina. and impenetrable for the hierarchy, divine hierarchy themselves. No les digo I'm not saying que no pasarán pruebas o sufrimientos. that you will not go through tests or suffering. No les digo que no vivirán desiertos o I'm desafíos. not telling you that you will not experience deserts or Porque challenges, mientras estén en este mundo, because while you are in this world, deberán aprender a trascenderse y a superarse todos los días. you must learn how to transcend yourselves and overcome yourselves every day. Y nuestros sagrados corazones And our sacred hearts necesitan hacer énfasis en esto para que lo entiendan y lo acepten. need to emphasize this so that you may understand it and Porque accept en la it. hora en cuando todo verdaderamente suceda, Because when everything truly happens, ustedes serán parte del caos de la humanidad will you be part of the chaos of humanity, o serán pacificadores, or will you be peacemakers siervos de la luz divina del Padre, and servants of the divine light of the Father, que por medio del verbo de la oración that by means of the word of prayer y de la adoración al Santísimo Sacramento del altar and the adoration to the blessed sacrament of the altar, aprenderán con paciencia you will learn with patience y mucha determinación and much determination a aplacar la injusticia de este mundo. to placate the injustice of this world. Hoy quiero entregarles a cada uno de mis hijos un poco más de mi escuela de oración, Today I want to give to each one of my children a little bit more of my school of prayer, para que todos los corazones posibles so that as many hearts as possible puedan estar más unidos a nosotros may be more united to us en esta emergencia del final de los tiempos, in this emergency of the end of times, en donde a través de un gran esfuerzo interior when through a great inner effort habrá que aprender a superar la impunidad de este mundo you will have to learn to overcome the impunity of this world y la falta de la paz. and the lack of peace. Pero mi presencia en esta noche les trae la paz de los cielos. But my presence tonight brings to you the peace of heaven.
mi presencia como un instrumento del Padre My presence as an instrument of the Father se ofrece offers itself para traer a mis hijos to bring to my children la mayor conciencia que necesitan en este tiempo, the greatest awareness that they need at this time, para que sus corazones no se confundan ni tampoco se engañen, so that your hearts may not become confused or deceived, para que a través de la oración del corazón, so that through the prayer of the heart, algo profundamente simple pero verdadero, something that is profoundly simple but true, ustedes ayuden a las almas a superar el fin de los tiempos, you may help souls to overcome the end of times, porque no todas las almas lo conseguirán. because not all souls will manage to do it. Pero si existiera al menos una conciencia, But if it existed at least one consciousness, o muchas más conciencias, or many more consciousnesses en la superficie de este planeta, on the surface of this planet, implorando, orando, invocando a Dios, imploring, praying, and invoking God, adorando y amando el Santísimo Sacramento del altar, adoring and loving the blessed sacrament of the altar, les aseguro, mis amados hijos, I assure to you, my beloved children, que aquellas almas que no consigan superar el fin de los tiempos tendrán una amnistía espiritual, that those souls that do not manage to overcome the end of times will have a spiritual amnesty, y serán reconsideradas para el plan de rescate, and they will be reconsidered for the rescue plan, tan solo por las almas que oran y adoran. simply because of the souls that pray and adore. Sin esta base espiritual en sus vidas, Without this spiritual foundation in your lives, una base espiritual que a cada día que pasa debe profundizarse y ampliarse, a spiritual foundation that each day that passes needs to be deepened and expanded, y no quedarse solamente en el ejercicio espiritual, and not remain only in the spiritual exercise. es lo que ustedes necesitan This is what you need para aprender a identificar las señales del fin de los tiempos, to learn how to identify the signs of the end of times, aquellas señales que llegarán del universo al planeta, those signs that will come from the universe to the planet, para anunciar el retorno de mi Hijo, to announce the return of my Son. un retorno que será sin precedentes, A return that will be unprecedented, un retorno de mi Hijo nunca antes visto y Ah. conocido a return of my Son never seen before or known por ningún ser de este planeta. by any being of this planet. Ahora comprende la importancia de estar en nuestra misma vibración, Now do you understand the importance of being in our same vibration y hacer el esfuerzo correcto y sincero and doing the correct and sincere effort para no salir de nuestra dimensión, not to come out of our dimension, a pesar del caos del mundo y de la indiferencia, despite the chaos of the world and indifference, a pesar de la falta del amor y de la paz en la humanidad, despite the lack of love and peace in humanity, a pesar de la venganza que se ve en el mundo despite the revenge we see in the world y dentro de las familias, and within families, algo que hiere mucho al corazón de Dios. something that wounds the heart of God very much. ¿Cuántos motivos más tendríamos para poder orar? How many more reasons would we have to be able to pray? No solo para poder fortalecer el propósito de este país, Not only to be able to strengthen the purpose of this country, no solo para ayudar al alma de esta nación y a su ángel, not only to help the soul of this nation and its angel, sino para orar conscientemente por todas las necesidades del mundo, but also to consciously pray for all needs of this world, porque todas son importantes a los ojos de Dios. because they are all important in the eyes of God. Y así Dios espera que sus amados hijos
And thus God expects His beloved children también consideren importantes todas las necesidades. to consider all needs also important. En esta noche de gran inflexión planetaria, Tonight, that has a great planetary inflection, mi Inmaculado Corazón my Immaculate Heart pudo interceder has been able to intercede y salvar a muchas almas and save many souls de infiernos oscuros de este mundo, from dark hells of this world, porque las oraciones fueron ofrecidas because prayers have been offered y los corazones fueron expuestos en ofrecimiento delante de Dios. and hearts have been exposed in offering before God. Sin esto, nada sería posible. Without this, nothing would be possible. Por eso les recuerdo una vez más sobre la oración mediadora. This is why I once again remind you about mediating prayer, El poder de la oración intercesora, the power of interceding prayer, porque en el fin de los tiempos verán cosas increíbles. because in the end of times we will see incredible things Y les dará espanto. and you will be frightened. Pero no teman, But do not fear, porque el alma que ora nunca le faltará la luz de Dios. because the soul that prays will never lack the light of God, Y sobre todo, nunca le faltará el amor del Padre. and especially will never lack the love of the Father. El amor del Padre que a través de su divino Espíritu los guiará. The love of the Father that through His divine Spirit will guide you, Para que en este tiempo final aprendan a tomar decisiones correctas. so that in this final time you may learn how to make correct decisions. Mis queridos hijos, yo hago toda esta explicación My dear children, I make all this explanation to you porque hoy se consagrarán nuevos hijos de María, because today new children of Mary will be consecrated. pero también todo esto ayuda a los que ya son mis hijos consagrados. But all of this also help those who are already my consecrated children. Y no es solo recibir el manto de la Madre de Dios sobre sus cuerpos, And it is not only receiving the mantle of the Mother of God on your bodies. significa vivir en este tiempo un compromiso real y verdadero It means to live in this time a real and true commitment que no se debilite ni tampoco que sea pasajero. that does not become weaker or be passing, temporary. Ahora no solo deben ser mis hijos, Now you must not only be my children, deben ser mis guerreros de la oración you must be my warriors of prayer, y también los co-mediadores de la Madre de Dios, and also the co-mediators of the Mother of God, que tengan muy presente todo lo que sucede en el mundo who will have it very much in mind that which is happening in the world, y lo cuánto es urgente que el cielo pueda interceder, and how urgent it is for heaven to intercede, porque así mantendremos el planeta en su lugar, because in this way we will keep the planet at its place, sobre todo a la humanidad. and above all humanity. Toda guerra que es ocasionada All war that is caused dentro de la familia o en las naciones, within families or nations, entre los pueblos o mismo en la sociedad, amid peoples or in society, nunca, pero nunca perdurará. will never but never last Si las almas oran de verdad if souls truly pray por las guerras del mundo y las guerras en las familias, for the wars in the world and the wars in families. les aseguro que desarmarán de la noche a la mañana los planes de mi enemigo. I assure you that you will dismantle overnight the plans of my enemy, Porque en este tiempo, y más que nunca,
Because in this time, and more than ever, la señora de las 7 espadas debe trabajar ampliamente por la humanidad, the Lady of the 7 Swords must work broadly for humanity, para que los principales 7 atributos de Dios a través de mis espadas so that the main 7 attributes of God through my swords extirpen la impunidad, may extirpate impunity, la indiferencia, indifference, la cultura del descarte, the culture of discard, la maldad de los corazones, evil in hearts, el odio, hatred, la venganza revenge, y la masacre de esta humanidad. and the massacre of this humanity. Ahora comprenden la necesidad de la oración perpetua, Now do you understand the need of perpetual prayer? así como su Madre Celeste Just like your Heavenly Mother ora perpetuamente. prays perpetually. Por eso el compromiso This is why there is a commitment para este ciclo, for the cycle, para nuevos hijos de María, for new children of Mary. deberá ser renovado This is why this commitment must be renewed a través de todo lo que hoy les dije. through all that which I have told you today. Todos son bien recibidos You are all welcome en el templo sagrado de mi Inmaculado Corazón. within the sacred temple of my Immaculate Heart. Y siempre esperaré que mis hijos se ofrezcan And I will always wait for my children to offer themselves, para consagrarse a mi corazón to consecrate themselves to my heart, y así para que se puedan consagrar a Dios and thus so that they may be consecrated to God, y Él a través de su esclava y de su sierva and through his slave and servant les entregue sus gracias y sus misericordias. he may give you his graces and mercies. Antes de retirarme de Sudamérica, Before leaving South America y acompañar a mi hijo and accompany my son en la tarea más importante de su existencia, in the most important task of his existence, en este tiempo final, in this final time, en el Medio Oriente, in the Middle East, consagraré I will consecrate a los corazones que hoy se ofrecen delante de Dios the hearts that offer themselves today before God, para aprender a vivir en este tiempo la escuela de la oración del corazón, to learn how to live in this time the school of the prayer of the heart, para que cada una de sus vidas so that each one of your lives sea una llama incandescente del Padre Eterno, may be an incandescent flame of the Eternal Father, para iluminar estos tiempos de oscuridad y de tribulación. to illuminate these times of darkness and tribulation. Los que se consagrarán pueden acercarse a los pies de este altar. Those who will consecrate themselves can approach the foot of this altar. Y escuchando el himno de la consagración de los hijos de María, And listening to the hymn of consecration of the children of Mary, nos preparamos para este momento de consagración we prepare ourselves for this moment of consecration y para escuchar de la Madre de Dios and to hear from the Mother of God sus sagradas palabras de bendición, her sacred words of blessing, de amparo shelter, y de amor para sus hijos. and love to her children. La Madre Divina pide aquí que traigan un aceite para bendecir, porque ungiremos a los que hoy se consagrarán. Divine Mother is asking oil to be brought here for us, for it to be blessed, because we will anoint those who will consecrate themselves today. Y vamos a pedir en este momento que un sacerdote se prepare para esa unción. And we
to ask at this moment for a priest to prepare himself to do this task of anointment. En esta noche en donde el mundo agoniza por no ver la luz de Dios, This night, when the world agonizes for not seeing the light of God, recibo con gratitud y amor el ofrecimiento de su consagración. with gratitude and love, I receive the offering of your consecration. Almas tan diferentes, Souls that are so different from each other, pero que a partir de este momento pueden estar unidas en un mismo propósito. but that as from this moment can be united in the same purpose, El propósito de descubrir cuál es la razón por la cual están aquí en este mundo. the purpose of discovering the reason why you are here in this world, El sagrado propósito de servir a Dios the sacred purpose of serving God con gratitud, reverencia y devoción, with gratitude, reverence and devotion, bajo la luz poderosa de la oración de los hijos de María. under the powerful light of the prayer of the children of Mary. Por eso For this reason, he pedido este aceite para bendecir, I have asked this oil to bless a pedido de mi Hijo Jesucristo, at the request of my Son, Jesus Christ, el cual marcará la señal en sus frentes who will mark the sign on your foreheads de la unión con la poderosa cruz del Redentor, through the union with the powerful cross of the Redeemer que alivia las deudas espirituales, that relieves spiritual debts, aplaca los sufrimientos, placates suffering, conforta a los corazones, comforts hearts, cura a los espíritus, heals spirits, libera las amarras, liberates ties, enciende los corazones en la esperanza de Dios, ignites hearts in the hope of God, trayéndoles la paz, la luz y la misericordia. bringing to them peace, light and mercy. Por eso no solo consagro este aceite que los ungirá Therefore I do not only consecrate this oil that will anoint you con la señal luminosa de la cruz del Redentor, with the luminous sign of the cross of the Redeemer, sino también los consagro como mis hijos, hijos de María, but I also consecrate you as my children, children of Mary. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Podemos cantar el himno de la consagración. We may sing the hymn of consecration. Vamos a prepararnos para la unción. Let us prepare ourselves for the anointment. Do céu que trazem
coração interior. Luzes e estrelas fugazes iluminam o firmamento, são os sinais do céu que anunciam a vinda da eterna paz. Uma flor se abre em nosso interior ao sentir tua presença e tua voz, porque sempre acreditamos no amor. Somos filhos de Maria, símbolos de luz sobre a terra. Somos filhos de Maria, espelhos do amor do céu azul. Somos filhos de Maria, símbolos de luz sobre a terra. Somos filhos de Maria, espelhos do amor do céu azul. Não que eu seja tanta coisa, sou grande areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que decidir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, ele é Cristo.
ninguém pode roubar. Que minha boca seja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Não, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz na minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Não, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Não, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei,